오늘은 어린이 주일입니다. Сегодня день для детей. 어린이 주일을 우리가 갖게 되는 데는 많은 의미가 있어요. Есть даже некоторые причины, почему мы называем так. 왜냐하면 미래가 이들 손에 달렸기 때문이죠. Потому что в их руках наше будущее. 그래서 예수님께서 십자가에서 죽으실 때 하신 말씀이 있습니다. И есть то, когда Иисус был распят на кресте, Он сказал так. 예수님께서 십자가를 지고 골고다로 올라갈 때 예수님을 따랐던 많은 여인들이 이렇게 막 통곡하고 울었어요. И когда Он нес на себе крест, многие девушки, которые были рядом, они плакали. 그때 예수님께서 그 여인들을 보면서 누가복음 23장 28절에서 이런 말씀을 했어요. И Евангелие от Луки 23-28 есть такое слово. 예루살렘의 딸들아 나를 위해 울지 말고 너희와 너희 자녀를 위해 울라 이렇게 얘기했어요. Он сказал то, что дочери Иерусалима, не плачьте обо мне, но плачьте о вас и о ваших детях. 그 이후에 쭉 문장을 읽어보면은 앞으로 다가올 위기 시대를 놓고 주신 말씀이죠. И это было слово, которое было дано ради эпохи кризиса. 지금 우리 후대들이 상당한 위기 시대에 지금 살고 있습니다. И сейчас наше поколение живет в эпохе кризиса. 요즘 정신병이 이제 아이들로 내려와서요. 그래서 아동 정신병 이런 문제가 심각합니다. И даже психические проблемы уже пришли к детям. 청소년들이 마약에 노출되어 있습니다. И молодые люди принимают наркотики. 그리고 성 정체성이 아주 혼란스러운 시대입니다. И уже натура уже начинает теряться. 그리고 많은 문제들에 중독되어 있고 또 우상 숭배로 지금 죽어가고 있습니다. И зависит от многих проблем и делают идолопоклонство. 이건 전 세계적인 상황이에요. И весь мир занимается этим. 그래서 이 후대에게 무엇을 각인시키느냐가 그렇게 중요한 겁니다. И очень важно, что должно запечатлиться к нашим поколениям. 이스라엘 백성이 애굽에서 430년간 노예 생활을 했어요. И люди, израильтяне, они были в рабстве. 그때 가장 큰 문제는 후대들입니다. И самая большая проблема была это поколение. 후대들은 태어나서 죽을 때까지 계속 본 것이 애굽의 우상 숭배를 보았어요. Дети, когда они родились, они всегда видели то, что в Египте занимались идолопоклонством. 어른들은 모세를 통해서 말씀을 전달받고 그것이 이게 하나님이 우리에게 주셨던 말씀이라고 어느 정도 이렇게 깨달을 수 있지만 후대는 그렇지가 않거든요. Вот старшие люди, смотря на Моисея, они принимали слово, но дети не делали так. 그래서 하나님께서 모세가 광야 갈 때 아주 중요한 말씀을 주셨습니다. И когда Моисей пошел в пустыню, Бог дал очень важное слово. 신명기 6장 보면은 이런 말씀을 주셨어요. Если посмотреть на Второзаконие 6 главу, 6절로 9절에 있는 말씀이죠. и это 6 по 9 стиху. 오늘 내가 내게 명하는 이 말씀을 너는 마음에 새기고 이렇게. И говорится, и да будет слово сие, которое я заповедую тебе сегодня. 네 자녀에게 부지런히 가르치라. И чтобы научить детей. 하나님의 말씀을 부지런히 가르쳐야 된다는 거예요. И говорится, что нужно хорошо обучать насчет Божьего слова. 그러면서 이렇게 얘기합니다. 집에 앉아 있을 때든지, И говорится, даже когда дома находитесь, 길을 갈 때든지, или когда идете, 누워 있을 때든지, или когда вы лежите, 일어날 때든지 или когда вы встаете, 이 말씀을 강론할 것이다. это слово будет исполняться. 그리고 이 말씀을 그의 손목에 메어주고, И слово будет всегда. 그의 미간에다가 붙여주고, И будет пребывать. 내 집 문설주에 붙여서 들어가고 나갈 때 늘 그것을 보게 하라. И говорится, даже поставьте к дверям. 이 내용만 보면요, 얼마나 아이들에게 집중해서 말씀을 줘야 하는지를 잘 설명하고 있어요. И здесь очень хорошо объясняется. 이것이 후대를 살리는 방법입니다. И это способ спасти поколение. 우리가 아이들에게 네가 알아서 신앙생활해라, 이건 말도 안 되는 거예요. И мы не можем сказать нашим детям, делай как 계속 хочешь. 말씀에 노출되도록 해줘야 됩니다. Мы должны, чтобы они всегда пребывали в Слове. 말씀은 들은 만큼 각인되는 거거든요. Сколько ты слушаешь, так и запечатляется Слово. 지금 우리는 메시지 싸움을 하고 있어요. Сейчас мы ведем такую войну. 불신 세계가 아이들에게 많은 메시지를 주고 있습니다. Этот неверующий мир очень много неправильно дает детям. 창세기 3장, 6장, 11장을 넣어주고 있어요. Бытие 3, 6, 11 глава сейчас. 내가 내 인생의, 내 운명의 주인이다. 자꾸 넣어줘요. И они запечатляют то, что ты хозяин своей жизни. 물질만 가지고 있으면 충분한 거다. Говорится, нужно иметь только материальное. 성공하면 다 되는 것이다. Говорится, все будет, если только добиться успеха. 그게 실제 맞습니까? Думаете, это правильно? 내 운명의 주인이 납니까? Думаете, я хозяин своей жизни?
그런 줄 알다가 안 되니까 그때 좌절하는 거거든요. И когда не получается по своему похоти, тогда 물질이면 다 되는 줄 알고 가다가 그거 가지고 안 되니까 그때 무너지는 거거든요. и когда как человек не получается как хочет, так и самоубийством делает. 성공이면 충분한 줄 알고 가다가 성공 가지고 안 되니까 그때 완전히 절망해 버리는 Думаю, 거거든요. что успехом все получится, но в конце концов они разрушаются. 왜 성공한 사람들이 쉽게 자살하는 줄 아십니까? Вы знаете, почему люди, которые добились успеха, заканчивают жизнь самоубийством? 그들은 어려서부터 그게 전부라고 배웠기 때문에요. Потому что с самого детства они думали, что это все. 그 전부가 무너지니까 더 이상 살 의미가 없는 거죠. И это все разрушается, и нет больше смысла жить. 그래서 쉽게 자살하는 겁니다. И поэтому так легко заканчивать жизнь самоубийством. 아직 크게 성공 안 해본 사람은 이제 그 단계 갈 때까지 이건 자살 안 할 거예요. Но человек, который еще не добился успеха, он будет пока не будет. 아직 해보지 않았으니까. Потому что он еще не пробовал. 근데 그 자리에 가본 사람은 압니다. Но человек, который пошел на это место, он 아, 이게 знает. 전부가 아니었구나. Знает, что это не все. 이게 사단이 주는 메시지거든요. И это слово, которое дает сатана. 이 메시지를 아이들이 계속 듣는 겁니다. И дети слушают такое слово. 아마 여러분도 모르게 아이들에게 계속 집어넣었을 겁니다. Наверное, вы тоже сами, не зная, даете детям такое 그러니까 слово. 우리는 모르게 우리 DNA에 그가 있거든요. В нас есть такое. 자, 그래서 하나님이 말씀하신 거예요. И Бог говорит, 하나님의 말씀을 계속 넣어줘야 된다. говорится, что нужно всегда давать Божье Слово. 그렇지 않으면 너의 후대의 미래가 없다라는 거예요. Если не будет так, то не будет ваших поколений будущего. 출애굽을 해서 가나안에 가면 뭐 합니까? Когда с исхода в пустыню, 후대들이 생각이 하나도 안 바뀌었으면요. потому что у них не поменялись мысли. 거기 가서 또 망하는 거거든요. Пошли туда и опять 그래서 упали. 출애굽하자마자 주신 메시지입니다. Когда они делали исход, тогда было такое слово. 이 시대의 문제를 해결할 수 있는 사람은 사실 렘넌트들이에요. И люди, которые могут изменить такой мир, это ремнанты. 그 렘넌트가 살아나지 않으면 절대 안 돼요. Если ремнант не оживотворится, то невозможно. 렘넌트란 말은 구루터기란 말이죠. Ремнант это остаток. 그리고 거기서 나는 새순을 여기 그 렘넌트라고 합니다. И от теравимфа это и называется. 이사야서 6장 13절에 보면 이사야가 이걸 정말 잘 이해했어요. И если посмотреть Исайя 6 глава 13 стих, там хорошо объясняется. 밤나무 상수리 나무가 배임을 당하여도 그 구루터기는 남아있을 것 같이 거룩한 씨가 이 땅에 구루터기니라. Говорится, если еще останется 10-я часть на ней и возвратится она и опять будет разорена, как от 이게 теравимфа 무슨 и от 얘기입니까? дуба. И что же это? 많은 환란이 올 수 있다는 거예요. Говорится, могут прийти разные бедствия. 밤나무가 잘림을 당하고 상수리 나무가 잘림을 당하는 일이 올 수 있을 거라는 거예요. И когда будут срублены они. 이스라엘은 그런 일이 많았잖아요. И у израильтян было много таких. 많은 전쟁과 많은 고난이 왔잖아요. Было много войн и было много страданий. 근데 그거를 뒤바꿀 수 있는 비밀이 있다는 거예요. Но было тайна, чтобы изменить это. 그 구루터기에 나온 새순이라는 거예요. И это называется то, что от дуба, который 그 выходит. 후대를 키워놓으면 세상을 바꿀 것이라는 거예요. Если вырастить такого ремнанта, то можно изменить мир. 제가 이번에 아르메니아 가서 이 설교를 했습니다. Когда я на этот раз поехал в Армению, я давал такое слово. 그 렘넌트들을 앉혀놓고 제가 얘기를 했어요. Я посадил ремнантов и говорил. 아르메니아 나라도 밤나무 잘리듯이 상수리나무 잘리듯이 고난을 엄청 당한 나라예요. И Армения тоже очень много страдает. 터키한테 120만이 완전 학살당했어요. И из-за Турции они получают страдания. 그리고 뭐 우리 88 올림픽 때 거기는 완전 대지진으로 전 도시가 다 초토화돼 버렸어요. И когда у нас была в Корее Олимпиада, в то время у них была война. 그리고 국토는 뭐 거의 뭐 10분의 1로 줄어들었어요. И получается, люди уменьшились. 그 지금도 주변 나라에서 완전히 그냥 이 아르메니아는 왕따 당하고 있는 나라예요. И сейчас Армения очень в плохом состоянии находится. 너희는 밤나무가 잘림을 당하고 상수리나무가 잘린 것처럼 너희들은 잘린 것이다. 나 그랬어요. Говорится, когда и будут они срублены, корень будет и как святой. 그러나 너희의 미래가 너희들에게 달렸다. И говорится, но будущее у ваших руках. 내가 구루터기처럼 다시 일어나야 된다. Говорится, как остаток нужно 그 встать. 메시지를 제가 했거든요. И я говорил такое, давал такое 아이들은 слово. 그냥 그런가 보다 하고 이렇게 듣더라고요. И они просто слушали. 근데 거기에 이제 참여했던 그 미상 목사님이 그 얘기를 들었어요. И там был пастор Мисак, который слушал. 나중에 저한테 그러더라고요. И он сказал потом. 이 나라의 청소년들이 반드시 들어야 할 메시지다. Он сказал то, что молодые люди в этой стране обязательно должны услышать такое слово. 그렇습니다. Это правильно. 그게 뭐 아르메니아 뿐이겠습니까? Думаете, только Армения так? 우리 청소년들 다 들어야 돼요. Все наши молодые люди должны это слушать. 이들에게 뭐가 들어가야 이 새순이 의미가 있겠습니까? И что же должно в них войти, чтобы корень был? 하나님의 말씀으로 키워야 돼요. Нужно их выращивать с Божьим Словом. 영의 양식으로 키워줘야 되거든요. Должны выращивать их.
젖을 먹이고 꼴을 먹이라 할 때 그게 뭐냐면요. 하나님의 말씀입니다. И когда нас кормить их, обувать, это называется Словом Божьим. 그래서 요한복음 21장 15절로 18절에 예수님이 베드로에게 마지막 주신 메시지가 이거예요. И от Иоанна 21:15 Иисус Павел давал такое слово. 내 어린 양을 먹이라. «Паси овец моих». 이것이 너희의 미래라는 거예요. Говорится, это твое будущее. 지금 우리 기성세대가 해야 할 사명이라는 거예요. И это предназначение, которое должны сейчас делать. 그래서 바울은 그가 가는 현장마다 가장 마음의 중심을 담고 간 데가 있습니다. И было такое место, куда Павел всегда хотел. 바울 사도는 전 세계를 돌면서 복음을 전했는데 가는 데마다 꼭 들은 곳이 있어요. Апостол Павел, он по всему миру ездил, давая слово, но есть одно место, куда он всегда ездил. 거기가 바로 회당입니다. И это была синагога. 회당은 청소년들이 모여서 교육받는 현장이었어요. И синагога была таким местом, где молодые люди получали обучение. 오늘로 말하면 학교를 말하는 거죠. Сегодняшним словом это школа. 여기 가서 바울은 메시지를 전한 겁니다. И идя туда, он давал слово. 그래서 오늘가 우리가 정말 후대를 생각하면요. 이 학생들, 렘넌트들을 정말 마음을 담고 그들을 키워야 하는 줄로 믿습니다. И на сегодняшний день я верю, что мы должны выращивать наших ремнантов 그래서 словом Божьим. 교회는 반드시 아이들의 뜰이 있어야 돼요. И поэтому в церкви обязательно должно быть такое общество детей. 아이들의 뜰이란 아이들이 렘넌트들이 와서 마음껏 신앙 훈련을 받을 수 있는 곳이 있어야 돼요. Чтобы ремнанты могли, приходя в церковь, получать обучение. 그래서 교회 와서 이들이 복음과 전도와 선교가 뭔지를 배워야 됩니다. И придя в церковь, они должны узнать, что такое проповедование и миссионерство. 근데 사람이 듣는 것보다 보는 게 훨씬 각인이 잘 돼요. Но у человека, чем вместо того, чтобы слушать, есть он много 그래서 чем смотреть. 볼 수 있도록 해주는 것이 중요합니다. Важно, чтобы он увидел. 12가지 인생 문제를 우리가 아이들이요 들어가지고는 잘 몰라요. Есть 12 проблем, но дети не знают. 보게 해줘야 됩니다. Нужно, чтобы они увидели это. 또 어떻게 보게 합니까? Как? 그 아이들을 12가지 현장을 다 데리고 다닐 수가 없잖아요. Мы же не можем их по 12 этим проблемам вести. 영상으로 보여줘야 되겠죠. Нужно через видео показать. 얼마나 많은 사람이 우상으로 무너지고 있는지를 보여줘야 돼요. Нужно показать, сколько же людей из-за идолопоклонства падают. 얼마나 많은 사람이 정신 문제로 어려운지를 보여줘야 돼요. Нужно показать то, что многие люди через психические проблемы падают. 자, 그래서 우리가 각 현장을 아이들에게 영상으로 알려주도록 해야 И мы 됩니다. должны эти места действия показать детям через видео. 수많은 사람들이 정신 문제에 지금 시달리고 있는 것을 아이들이 영상으로 보게 해줘야 돼요. И нужно показать детям то, что многие люди сейчас падают. 그리고 기도가 뭔지를 보여주셔야 돼요. И надо показать, что такое молитва. 사실 어떤 면에서요, 기도도 듣는 것이 아니라 보는 겁니다. И в каком-то смысле молитва это не то, что слушать, а это видеть. 그리고 하나님이 정말 원하는 것이 무엇인지를 보게 해줘야 되는 거죠. И нужно показать то, что действительно, чего желает Бог. 이런 아이들의 뜰을 교회는 만들고 있어야 됩니다. И такое общество детей должен 그래서 우리 образовать церковь. 중직자분들도 지금부터 그런 생각을 가지고 기도할 수 있기를 바랍니다. Я желаю, что вы сейчас молились насчет этого. 렘넌트들이 교회에 와서 볼 수 있는 것을 만들어 놔야 돼요. Нужно сделать то, чтобы ремнанты пришли и видели. 그게 보는 게 어마어마합니다. То, что видно, это очень большое значение. 그래서 이것을 하지 않으면 메시지 전쟁에서 우리는 또 지는 거예요. И если не делать это, то можно проиграть. 왜 그 새 절기를 만든지 아십니까? Знаете, почему есть 3 пункта, которые нужно всегда делать? 왜 하나님께서는 모세에게 절기를 만들라고 한지 아세요? И знаете, почему Бог сказал Моисею сделать закон? 그리고 절기를 하면서 그냥 절기를 가만히 있는 게 아니라 절기를 지키는 거예요. И эта заповедь не просто была создана, чтобы соблюдали эту заповедь. 같이 무교병을 만들고요. И поэтому вместе сделали. 같이 그 유월절을 지킵니다. И чтобы вместе соблюдали все. 그렇게 한 이유는 보게 한 겁니다. Есть причина, потому чтобы видели. 새 절기를 보게 한 거예요. Есть 3 таких, которые соблюдать надо. 그때 유월절이 뭔지를 알았고요. И чтобы знать, что такое день Пятидесятницы. 오순절의 가치를 보았고요. И чтобы знать день. 아이들이 수장절이 뭔지를 알게 된 거예요. И чтобы знать, что дети о 그건 чем думают. 단지 우리가 아는 어떤 절기를 얘기한 게 아니라 그것의 메시지를 보여준 겁니다. И не просто заповедь показывать, а слово нужно показывать. 우리가 이러한 언약 전달의 방식에 대해서 고민을 많이 하고 기도해야 됩니다. И мы должны много думать, а как же проповедовать завет. 지금 우리 교회는요 와서 볼 게 없어요. Сейчас в нашей церкви нечего смотреть. 그렇다고 여기다 막 주렁주렁 뭘 매달라는 얘기 아니라
보는 게 중요합니다. Не знаешь, что надо теперь что-то приукрашивать. Нужно тоже важно то, что видно. 그 시각적으로 이렇게 볼 수 있는 뭔가 있어야 돼요. Чтобы через зрительное можно было видеть. 그래서 체험의 장소가 전 있어야 된다고 봅니다. И поэтому должно быть такое место, где можно всегда 그래서 우리 обучаться. 좀 렘넌트들이 한번 고민도 해보고 선생님들도 고민해보고 또 우리 중직자들도 고민할 수 있기를 바랍니다. И желаю, чтобы ремнанты и ученики воскресной школы думали об этом. 지금 영상 시대거든요. И сейчас эпоха видео. 그리고 이 인터넷으로 들어가면 많은 자료들이 있습니다. Если зайти в интернет, есть много многих. 이게 선택과 그 분별하는 게 참 중요하죠. И очень важно то, что выбирать. 해석이 중요합니다. И важно правильно понять. 많은 자료들이 있는데 아이들이 분별 없이 보고요. Есть много, но дети все смотрят. 이걸 해석할 힘이 없이 보는 거예요. Потому что у них нет сил это понять. 이걸 분석해주고 해석해줄 수만 있다면 굉장한 시각이 바뀌는 겁니다. Мировоззрение поменяется, если им показать, что такое. 이것을 우리가 지금도 고민하면서 인도받아야 할 줄로 믿습니다. И мы должны сейчас верить, что мы будем думать об этом и 자, решать. 이 같은 마음을 가지고 찾았던 제자가 누구냐? 바울이 디모데입니다. И Павел нашел такого ученика, как Тимофей. 자, 오늘 우리가 살펴본 이 디모데 전서 후서는 바울이 디모데라는 제자에게 보낸 서신이거든요. И сегодня мы, когда смотрим первое послание к Тимофею, это Павел, который отправил ученику такое послание. 이 디모데는 바울이 찾은 제자 중에서 가장 사랑하는 제자였습니다. И Тимофей был таким учеником для Павла, которого он любил сильно. 원래 디모데는 TCK입니다. Тимофей – это человек третьей культуры. 완전 그 중간의 문화를, 양쪽 문화를 가지고 있는 TCK였어요. Это был таким учеником, который имеет культуру обеих сторон. 사도행전 16장 1절에 보면 이런 말씀이 И 있습니다. в Деянии 16:1 есть такое слово. 바울이 더베와 루스드라의 이름에 거기 디모데라 하는 제자가 있었으니 이렇게 나옵니다. Говорится, дошел он до Дервии и Листры, и там был ученик по имени Тимофей. 원래 바울이 루스드라에 갔을 때 찾아낸 제자가 디모데입니다. Когда Павел пошел в Листру, он там нашел Тимофея. 그의 어머니는 유대인이요, 그의 아버지는 헬라인이다. И его мать была иудейкой, а отец был еллином. 그 국제 결혼한 가정에 태어난 아이예요. И это был ребенок, который родился между национальной семьей. 아주 전형적인 TCK의 가정입니다. И это было очень такое 유대 семья. 문화, 헬라 문화를 다 알고 있었어요. Он знал и культуру иудеев, и культуру еллинов. 이것을 또 잘 인도받으면 두 문화를 다 살릴 수가 있고요. И если это хорошо понять, можно обе культуры спасти. 이거 제대로 해석이 안 되면 두 문화에 다 왕따당해 버리는 거죠. И если неправильно это понять, то невозможно. 유대인도 아닌 것이 헬라인도 아닌데 이렇게 돼 버리면 이제 망하는 겁니다. Он не иудей, не еллин, и так можно просто 그 впасть. TCK는 해석을 잘 시켜놓으면요 세계적인 인물이 되는 거예요. Ребенок третьей культуры, если ему правильно дать познать, то он может изменить эпоху. 그래서 우리가 옛날에는요 이 해석하는 능력이 없어가지고 막 혼혈이니 뭐 튀기니 이러면서 놀렸잖아요. Раньше, когда у нас не было такой способности, мы всегда там кровь давали. 이게 언약 없이 해석할 능력 없으니까 그야말로 너무나 협소한 그 혈연 중심으로만 보니까 그렇게 잘못 오해하는 거예요. И потому что без завета люди пытались что-то делать, поэтому было недопонимание. 그러나 이것을 언약적 관점으로 보면요 굉장한 축복의 자리입니다. Если это посмотреть со стороны завета, это очень большое благословение. 디모데는 어려서부터 영적인 가정에서 바르게 자랐어요. И Тимофей с самого раннего детства рос в духовной семье. 그 어머니가 그냥 유대인이 아닙니다. Мать была не просто иудейкой. 아주 믿음이 좋은 언약의 가정을 이루고 있었어요. Она была тем человеком, который имела завет. 그래서 디모데후서 1장 5절에 이런 말씀이 И 있습니다. поэтому первое послание к Тимофею есть такое слово. 디모데의 믿음을 놓고 바울이 칭찬하는 겁니다. И Павел хвастался. 너의 그 믿음은 너의 외할머니 로이스로부터 왔으며 И говорится, 네 어머니 유니게로 통해서 너희가 온 것이다. 이렇게. и говорится, бабки твоей Леоди и матери твоей Евенки уверен, что она и в тебе. 복음의 명문가였다는 거죠. Говорится, есть Евангелие. 할머니의 믿음이 어머니에게, Вера бабушки к матери. 어머니의 믿음이 그 손자인 디모데에게 전달됐다는 거예요. И вера матери до Тимофея. 그요 믿음의 가정에 태어난 것이 이렇게 축복일 수 있는 겁니다. И это имеет большое благословение родиться в семье веры. 잘못 해석하면 아이들이 이래요. 나 태어나니까 어떻게 아주
귀찮은 교회 다니는 집에 태어났다고. 이거 해석하는 능력이 없어 하는 소리예요, 그게. И если ребенок неправильно поймет, он скажет, то, что я родился в семье, где в церковь ходят. 믿음의 가정에 태어난 것은 굉장한 축복인 겁니다. Это очень большое благословение родиться в семье, где есть вера. 이거를 디모데가 잘 이해한 거예요. И Тимофей это очень хорошо понимал. 그리고 이런 말씀을 얘기합니다. И есть еще такое слово. 디모데후서 3장 15절에서요. И 2 Тимофеям 3:15. 이 신앙은요, 그냥 그 어머니의 경험을 얘기한 게 아니고 정확하게 말씀을 가지고 양육했어요. И говорится, что из детства его обучали только слову. 이 바울이 디모데를 만나보니까요, 이 디모데가 어려서부터 영적인 이 훈련이 잘 돼 있는 사람인 거예요. И когда Павел встретился с Тимофеем, сразу было видно, что с раннего детства он получал духовное обучение. 그래서 이 디모데에게 이렇게 얘기합니다. И он сказал так Тимофею. 너는 어려서부터 성경을 알았다. Говорится, при том же ты из детства знаешь священное Писание. 성경은 늘 너희로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하였느니라. И говорится, мудрость, которая в тебе, с верою во Иисуса Христа. 바울이 볼 때 디모데가 고백하는 신앙 고백이 정확하게 성경에 근거한 신앙이라는 걸 보게 된 거예요. И Павел видел то, что Тимофей исповедуется так, как в Библии написано. 그러니까 이런 제자를 바울이 키운 게 아니고요. 이미 그렇게 준비되어 있는 제자를 만났다니까요. И Павел не выращивал такого ученика, он уже встретил такого человека поставленного. 그러니까 제자는 키우는 게 아니라 태어나는 겁니다. Ученика не воспитывает, он уже рождается. 그런 제자를 바울이 본인 만난 거예요. И такого ученика Павел встретился. 아마 바울을 만나기까지는 이 디모데가 전도나 선교나 이런 걸 이해를 못하고 있었겠죠. Наверное, Тимофей до того, как встретился с Павлом, наверное, не понимал, что такое проповедание. 근데 바울이 만나서 바로 몇 마디 메시지 해보니까 바로 알아들은 거예요. После того, как встретился с Павлом, послушал слово, он сразу понял. 그게 루스드라라는 도시에서 만났을 때예요. И это было в городе Листре, когда они там встретились. 그런데 이 루스드라에서 전도할 때 바울이 첫 번째 여행 때 만난 게 바로 디모데입니다. И на первом съезде миссионерства Павла это было Листра, где встретился с Тимофеем. 아마 바울은 첫 번째 전도 여행을 디모데를 만나면서 그는 결론 냈을 거예요. И, наверное, Павел, когда первый раз встретился с Тимофеем, наверное, дал такое заключение. 이번 선교 여행은 성공했다. Я победил на этот раз 디모데를 на 만났으니까요. миссионерстве, потому что встретился с Тимофеем. 그런 사람 하나만 만나면 끝나는 거거든요. Если встретиться с таким одним человеком, то все закончится. 그런데 거기서 어떤 일이 있었냐면 많은 무리들이요, 이 바울을 돌로 때려서 거의 죽음에 이르기까지 해놨어요. И вот там такое дело, многое толпа избила Павла камнем. 사도행전 14장 19절로 20절에 보니까 바울이 이 무리들에게 끌려가지고 성 밖에, 루스드라 성 밖에 끌려가지고 거기서 돌에 맞아서 거의 죽게 되었다 이렇게 나와요. И говорит то, что Деяния 14, 19, 20, то, что от того, что его избивали камнем, чуть не погиб. 사람들은 바울이 죽은 줄 알고 성 밖에다 버리고 그냥 가버린 거예요. А люди, толпа думала, что Павел умер, но и они ушли. 사명 가진 자는 죽을 수 없다고 바울은 깨냈습니다. И он просто очнулся от того, что предназначено, он не может просто так умереть. 한참 시간이 지나고 나서 바울이 정신이 차린 거예요. И после того, как прошло время, он обратно 아마 восстановился. 온몸이 뭐 돌에 맞아서 피 흘리고 그러니까 얼마나 아팠었겠습니까? Наверное, ему было очень больно, потому что его избивали камнем. 우리 같으면 어떻게 했을까요? А если бы мы? 루스드라 성을 착 찾아보면서 거기는 소변도 안 넣었을 거예요. Наверное, смотря на Листру, ничего бы не 아, думали. 지긋지긋한 성 이러면서. Наверное, бы боялись туда. 근데 바울이요, 정신을 딱 차리고 나서 루스드라 성으로 다시 들어갑니다. После того, как Павел восстановился, он опять пошел в этот город. 왜 들어갔을까요? Знаете, почему он пошел? 이유는 딱 하나예요. Есть одна только причина. 그 성에 디모데가 있었기 때문이에요. Потому что там был Тимофей. 그 디모데를 만나야 된다는 생각으로 들어간 거예요. Потому что у него было мысли встретиться с Тимофеем. 그래서 디모데 만나가지고 아마 피투성인 바울이 말했겠죠. И, наверное, Павел, встретившись с Тимофеем, сказал так. 나는 너를 만나서 행복하다. Я рад, что встретился с тобой. 나는 죽어도 너를 만난 것 때문에 나는 성공한 인생이다. Даже если я умру, я буду очень рад, что тебя 나의 встретил. 인생의 모든 목표는 너를 만남으로 끝난 거다. Все мои цели в жизни закончатся тем, что с тобой встретился. 혹시 내가 죽거든 내가 전달하고자 하는 이 언약을 네가 전달해달라. И даже если я умру, ты должен завет продавать. 저는요 디모데에게 바울이 유언 같은 말을 했을 거라고 생각이 돼요. Я думаю, что Павел, наверное, к Тимофею сказал такие очень важные слова. 사람이 그렇게 맞아서 죽기 정도면 이제 내가 죽을지도 모르겠다 하고 말을 하지 않았겠습니까? Потому что он же думал, что он даже может умереть. 근데 신기하게 바울이 안 죽었어요. Но к удивлению, он не умер.
그 이후에 디모데는 바울과 함께 평생을 같이 동역하는 전도 제자가 됐습니다. И после этого Тимофей стал таким учеником, который всю жизнь был рядом с Павлом. 그리고 우리 생애에 이런 제자가 만나져야 되겠죠. И в нашей жизни мы должны тоже встретиться с таким учеником. 이런 제자를 만난 바울이 그에게 보낸 서신입니다. И это Павел отправил после того, как встретился с таким учеником, как Тимофей. 사람은 누구를 만나느냐에 따라서 인생이 달라지는 거거든요. У человека поменяется жизнь, смотря с кем он встретился. 바울의 인생에서 가장 위대한 세 가지 만남이 있었어요. И у Павла было самые такие 3 великих встреч. 이것이 바울의 인생 최고의 축복의 만남이에요. И это была величайшая благословенная встреча Павла. 여러분 사기꾼 만나면 진짜 인생 사기 당하는 거죠. Если вы встретитесь с обманщиком, то ваша жизнь будет тоже нехорошо. 강도 만나면 강도 당하는 거 아니겠습니까? Если мошенника встретить, тоже так. 근데 전도자를 만나면 완전히 달라지는 거죠. Но если встретиться с благовестником, то это будет очень другое. 바울이 누구를 만났느냐 이게 전부 답니다, 사실은. И ответ был таким, то, что с кем встретился с Павлом. 바울의 첫 번째 만남이 Первая встреча Павла. 하나님과의 만남입니다. И это была встреча вместе с Богом. 이건 바울 생애 최고의 사건이었죠. И это было самое наилучшее событие в жизни Павла. 원래 바울은 하나님을 믿는 것 같지만 하나님을 만난 사람은 아니었어요. Наверное, Павел вначале верил в Бога, но он не встречался с Ним. 많은 사람이 하나님을 안다고 합니다. Многие люди говорят, что не знают Бога. 그게 아는 것이지 만난 건 아니거든요. Просто знаете же, но не то, чтобы встретились. 왜 바울이 그렇게 많은 기독교인들을 핍박하고 초기에 그랬을까요? И почему же Павел из-за этого много им пренебрегали люди? 본인 생각에 그것이 하나님을 만나는 방법이라고 생각을 했을 거예요. Потому что он думал, что он встретился с Богом. 뭔가 열심히 하고 막 헌신을 하는 게 하나님 만나는 게 아닐까. Он думал, наверное, если там много жертвовать, может быть. 그러나 그때 바울의 인생은 어땠죠? Но как же стала судьба Павла? 너무너무 불행했어요. У него была очень такая 하나님을 жалкая. 아는데 아는 것 가지고는 행복한 게 아니거든요. Вроде бы он знает Бога, но не знает. 그때 바울은요, 사람들을 죽이지 않으면 견딜 수 없을 만큼 그런 상태가 안 좋았어요. И у Павла было нехорошее состояние до того момента, как убивать людей. 아니, 어떻게 하나님을 이렇게 잘 안다고 하면서 사람 죽이는 일을 즐겨야 합니까? 이건 뭔가 문제가 있는 거 아니에요? И есть же проблема в том, что он знает, что знает Бога, но убивает людей. 스데반이 죽을 때 거기 옆에서요, 그거에 증인이 된 게 바울이에요. И когда Стефан умер, Павел увидел, как он умирал. 여러분, 우리가 인간적으로 상식적으로 생각해 보세요. 그냥 병아리 동물 하나가 이렇게 죽는 것도 끔찍하고 그런데 사람을 죽이는데 그 옆에서 막 자기가 그 증인이 되어주고 한다? 이건 이 사람의 영적 상태가 보통 심각한 게 아니거든요. И когда даже животное умирает, мы же не можем так просто вытерпеть. Когда человек умирает, это очень такое нехорошее. 하나님을 만나지 못한 사람은 아무리 열심히 살고 성공해도 불행합니다. Человек, который не встретился с Богом, сколько бы он ни жил хорошо, он будет всегда, ему будет плохо. 이게 바울의 인생이었어요. И это была жизнью Павла. 그는 열심히 믿는다고 믿었지만 하나님을 만난 사람은 아니에요. Он усердно верил, но не был человеком, который встретился с Богом. 원래 인간은 하나님과 함께 살도록 창조된 겁니다. С самого начала человек был сотворен для того, чтобы быть вместе с Богом. 창세기 1장 27절, 28절에 그렇게 돼 있죠. И Бытие 1:27 же так написано. 인간은 하나님의 형상대로 창조됐다. То, что человек был сотворен по образу Божьему. 그 얘기는 뭐냐면 하나님과 함께 있도록 인간은 창조된 거예요. И это значит то, что он был сотворен для того, чтобы быть вместе с Богом. 인간은 원래요, 육체를 가지고 있고 혼을 가지고 있고 그리고 영을 가지고 있는 겁니다. Человек с самого начала имеет и плоть, и дух. 원래 성경은 그 삼분법이에요, 사실 정확히 말하면. И в Библии есть таких 3. 그 혼이라고 하는 그 히브리어 단어와 영이라는 히브리어 단어는 달라요. Душ и дух это очень разные. 영어도 다릅니다. И есть еще разные. 영이라는 단어는 스피리추얼이라고 하고요. Дух это святое. 혼이라는 단어는 soul이라고 하는 겁니다. Дух это душа. soul이라는 것은 영하고 다른 거거든요. И это разное. 그래서 원래 인간은 육체가 있고 혼이 있고 영이 있는 И 겁니다. в самом начале у человека есть и плотское, и дух, и душа. 하나님 인간을 만들 때요, 인간을 육체를 만들 때 혼과 같이 만들었어요. Когда Бог сотворил человека, Он и вместе с плотским сотворил 그게 и 이제 дух. 우리가 말하면 생각, 마음 이런 것들이죠. И это наши мысли, и наша душа. 근데 그 인간에게 하나님의 생기를 불어넣음으로 영이 들어간 거예요. Но в человека еще вошел такой дух. 그걸 생영이라 그러는 거예요. И это называется...
그래서 원래 인간이 혼이 떠나면 인간은 죽잖아요. И если дух отходит от человека, то человек же умирает. 육체는 혼과 붙어 있는 거기 때문에 혼이 떠난다는 것은 영이 죽었다는 얘기예요. И плотское связано вместе с душой. 그래서 혼은 나갔다 들어왔다 하는 게 아니에요. Дух не может просто так выходить и заходить. 혼은 나가면 인간은 죽는 거예요. Если дух уже отойдет, то человек умрет. 영은 달라요. Но душа это разная. 영은 없이 태어난 거예요. Душа это просто. 원래는 있게 태어났는데 창세기 3장 사건으로 인간의 영은 인간을 떠났어요. И после событий бытий у человека душа она отошла от Бога. 인간에게서 영이 떠났다고 해서 인간의 육체가 죽거나 그런 건 아닙니다. Если душа отходит, это не значит, что человек умер. 그래서 이 영이 떠남으로 인간은 완전히 혼과 육밖에 없는 존재가 된 거예요. И после того, как душа отошла, он впал. 그래서 인간은 먹고 입고 자고 의식주와 그리고 뭐 즐기고 만족하고 이런 거에만 집착하며 살게끔 인간은 DNA가 된 거예요. И человек уже впал в такое, только как жить, одеваться и пить. 여기에 영이 들어가면서 인간은 거듭나는 겁니다. И вместе с душой человек. 영이 들어가면서 인간의 모든 가치관이 바뀌는 거예요. И вместе с душой у человека все ценности меняются. 인간이 진짜 영 하나님과 함께 할 때부터는요, 의식주가 그렇게 중요하게 보이지 않습니다. И после того, как человек пребывает вместе с Богом, уже то, что жить и пить, не важно. 인간의 마음이 편하고 뭐 이런 정도에 관해서 그게 그렇게 대단하지 않습니다. И если у человека душа спокойна, это не такое вот дело большое. 감옥에 갇힐 수도 있고 그럴 수도 있고 그런 겁니다. Потому что он может и в тюрьму попасть. 그렇다고 그것 때문에 막 죽을 것 같다 이렇게 생각도 안 합니다. Но из-за этого не умирают. 영적인 세계는 다른 세계이기 때문에. Духовный мир это разный мир. 그 영적인 세계가 사로잡힐 때 인간은 아무도 말릴 수 없을 만큼 강한 사람이 돼 버리는 거예요. Когда человек входит в духовный мир, он становится очень сильным. 근데 이 영이 두 가지가 있어요. Но у этого духа есть два таких. 악령이 있고 성령이 있습니다. Есть и злой дух, и святой дух. 인간이 하나님과 함께 할 때는 성령이 함께 했던 거거든요. Когда человек был сотворен, святой дух пребывал. 사단에게 속아서 하나님을 떠나는 순간 인간에게는 비어있는 집이 된 거예요. После того, как обманули сатане, уже стали 빈 집이 돼 вместе 버렸어요, злым 인간은. духом. 그래서 거기에 들어온 게 악령입니다. И после этого вошел злой дух. 그래서 요한복음 8장 44절에 이렇게 얘기하죠. И от Иоанна 8:44 же 모든 говорится, 인간들은 사단을 그 아비처럼 섬긴다. говорится, все люди поклоняются дьяволу. 그래서 우리가 이 하나님을 만나면 그 주인이 바뀌는 겁니다. И если мы встретимся с Богом, то наш хозяин поменяется. 악령이 떠나고 그곳에 성령이 자리 잡는 거예요. Злой дух, он отойдет, и войдет Святой Дух. 그래서 그걸 예수님이 거듭나는 것이다 그랬고요. И поэтому Иисус сказал так. 내가 너와 더불어 먹고 자고 함께 한다 그런 얘기하고요. Говорится, я буду всегда пребывать вместе с тобой. 너는 내 안에 나는 너 안에 거한다 이렇게 얘기한 겁니다. Говорится, ты будешь во мне, я буду в тебе. 마치 우리를 사람이 기거하는 집처럼 해석을 이렇게 해버린 거예요. И он хорошо дал такое 그때부터 너는 знание. 성령의 사람이 되는 것이고 И после этого становится человеком Духа, Святого Духа. 그 사람이 그때부터 교회라고 하는 것이다. И после этого человека называют церковью. 이렇게 설명한 거예요. И так объясняется. 그래서 인간은 하나님과 함께하는 삶이 될 때 비로소 인간의 모든 부분이 정상적인 자리를 잡게 되는 겁니다. И после того, как человек уже придет вместе с Богом, то все приведет на свои места. 근데 만약에 이 하나님의 영이 내 안에 거하지 않으면 어떻게 될까요? Но что же будет, если Божий Дух не будет во мне? 시편 124편 7절에 있는 말씀처럼 얘기되어 있습니다. И в Псалом 124:7 есть такое слово. 사냥꾼의 올무에 잡힌 새 같은 인생이 될 것이다. 이렇게 나와요. Говорится то, что будет такая жизнь. 여기서 사냥꾼은 사단을 상징하고 있고요. И тут говорится то, что поклоняться дьяволу. 그 올무는 우리를 붙잡은 큰 그 원자 같은 덫을 말하는 거잖아요. И душа, которая 그 расторгнута. 안에 새는 우리의 인생을 말하는 겁니다. И птица, это говорится о нашей жизни. 로마서 8장 2절은 이렇게 얘기했습니다. И Римлянам 8:2 есть такое слово. 죄와 사망의 법에 잡혀 있는 것이다. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня. 바울은 사도행전 7장 24절에서 당신의 그때 상태를 이렇게 고백합니다. И Павел тогда свое состояние давал через Деяния 7:24 так. 나는 곤고한 사람이다. И он сказал то, что 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져낼 수 있겠나? говорится, кто же может меня вытащить? 여러분 곤고하단 말이 뭐예요? Знаете, что такое обижаться? 내 인생이 공고해 이 말은 무슨 뜻이에요? Что же это значит? 정말
모든 것이 고통스럽다는 거예요. Это значит, что все в страданиях находится. 희망이 없다는 거예요. То, что нету надежды. 절망뿐이고 낙심뿐이라는 거예요. И только страдания. 허무하다는 거예요. И то, что одинокость. 고통스럽다는 거예요. То, что страдание. 그걸 본인은 사망에 잡혀 있다 이렇게 말했어요. И он сказал то, что... 근데 여기서 난 빠져나갈 수가 없다 이런 얘기예요. И говорится, невозможно выйти отсюда. 누가 나를 여기서 나를 빼낼 수 있겠는가? И кто же может меня вытащить отсюда? 자, 인간의 방법으로는요, 이 사단의 올무에서 나올 수 있는 사람 아무도 없어요. С человеческим способом невозможно выйти из плена сатаны. 인간이 스스로 하나님을 만날 수 있는 사람 지구상에 아무도 없어요. А вот человек своими силами не может встретиться вместе с Богом. 원래 하나님은 보이지 않습니다. С самого начала Бог, Он не виден, 영이시기 때문에. потому что Он Духом. 인간에게는 그 영이 떠나버렸어요. Человек вместе с Духом отошел. 그래서 하나님을 인식할 수 있는 능력이 사실은 인간에게는 없어요. И поэтому нету у людей такого, чтобы увидеть Бога. 성경에서 말하잖아요. 하나님을 떠난 사람은 하나님을 찾지도 않고 그 사상에 하나님이 있다고 하지도 않는다. И Библия говорит, что люди, которые отошли от Бога, даже не ищут Бога. 그래서 인간은 희한하게 하나님에 대해서는 거부하는데 마귀가 무슨 말하는 거지? 무당이 말하고 누가 점쟁이 말하면 그건 또 얼마나 잘 믿는지 몰라요. А вот простые люди, когда говорится о Боге, они не слушают, а когда уже дела сатанинские, дела поклонства, они слушают. 그래서 성경 말씀을 들으면 그냥 대충 듣고요. 무당이 한 말 있으면 평생을 온약으로 붙잡고 삽니다, 사람이. Когда библейское слово говорит, они просто слушают, а когда вот шаманы говорят, они вот всю жизнь ухватываются за слово. 왜 그런 줄 아십니까? Знаете, почему так? 인간의 영이 영적인 하나님의 성령이 거한 곳이 아니고 악령이 붙잡고 있기 때문에 그게 쉽게 소통이 되는 거예요. Потому что духа человека захватывают злые духи. 그래서 불신자들은요, 자기가 나는 악령과 아무 상관없어 그러죠. 그게 자기가 몰라서 하는 소리지 반드시 쉽게 연결돼 있습니다. А вот неверующие люди говорят, что у них нету злых духов, но они сами не зная находятся в нем. 그래서 인간은 하나님을 스스로 찾을 힘이 없어요. И поэтому у человека нет силы своим способом найти Бога. 사람들이 가장 많이 하는 착각이 있습니다. И есть такое ошибание, которое люди ошибаются. 이사야 64장 6절에 있는 말씀이에요. И это слово Исайя 64, 6 стих. 우리가 의롭고 착하고 선하게 살면 하나님을 만나주지 않을까 하는 거죠. Говорится, все мы сделались как нечистые, и вся праведность наша как запачканная одежда. 인간이 착하게 산다고 해서 하나님 만나는 게 아닙니다. Человек, когда живет усердно, это не что он встретится с 그러니까 Богом. 하나님을 만날 만큼 착한 인간 지구상에 없어요. И нет человека, который достоин был встретиться с Богом. 그래서 인간이요 스스로 나는 착한 사람이야. 그 사람이 가장 심한 거짓말하는 겁니다. Человек, когда сам про себя говорит, что он такой хороший, он заблуждается насчет себя. 우리는 하나님 앞에 난 죄인입니다. 이게 정상이에요. И правильно, когда мы говорим то, что мы грешны перед Богом. 난 진실한 사람이야. 난 의로운 사람. 이런 인간 만나면 여러분 조심하셔야 돼요. 그건 거의 사기꾼이에요. Нужно быть осторожным, если встретить с человеком, который будет говорить, что он праведный. 진짜 괜찮은 사람은 자기가 부족하다고 합니다. А сам нормальный человек, он будет говорить о своих недостатках. 인간은 하나님을 만날 만큼 의로운 사람이 지구상에 한 명도 없어요. И у человека не было таких достоинств встретиться с Богом. 로마서 3장 23절에 얘기했잖아요. И Римлянам 3 глава 28 стих есть такое слово. 의인은 없나니 하나도 없다. Говорится, ибо мы признаем, что человек оправдывается верою. 그래서 하나님의 영광에 이를 자가 아무도 없다. И поэтому нет никакого человека, который может преисполнить славу Божию. 모든 사람을 죄를 범했어요. Потому что все люди были согрешили. 자, 이게 바울이 말하는 인간에 대한 정확한 해석입니다. И это самое такое слово, которое Павел насчет человека говорил. 율법을 지켜서 하나님을 만날 수 있다고요? То, что с религиозным законом можно встретиться с Богом. 불가능한 겁니다. Это невозможно. 로마서 3장 28절에 말해요. И Римлянам 3:28 говорится, 인간이 율법을 통해서 의로워질 수가 없다라고요. то, что человек через религиозный закон не может. 사람이 많이 공부하고 지식을 쌓으면 하나님 만날 수 있을 것 같습니까? Думаете, со своими знаниями человек может встретиться с Богом? 골로새서 2장 8절에 이렇게 얘기합니다. И Колоссянам есть 2:8 есть такое слово. 세상의 모든 학문은 다 초등 학문에 불과한 것이다. Говорится то, что в жизни философии все находится. 이 골로새서 2장 8절에 말하는 세상의 학문할 때 이 학문은 뭘 얘기하냐면요. 플라톤 철학을 얘기한 거예요. И Колоссянам 2:8 говорится о законе Платона. 제가 신학대학 다닐 때 그 서울대학교 종교학과 나오신 교수님이 저희들한테 서양 철학을 가르쳤어요.
Когда я был семинаристом, там был такой профессор, который был выпускником Национального Сеульского университета, говорил 이건 такое 그 слово. 교수님이 한 얘기예요. И это было словом, которое профессор сказал. 이거 뭐 제가 제 얘기는 아닙니다. Это не мое слово. 세계 철학사에 양대 산맥이 있다 이렇게 얘기하더라고요. 두 산줄기가 있다. И говорится, что в философии есть таких два. 하나는 플라톤이고 하나는 칸트다 이렇게 얘기하더라고요. Говорится, один это Платон, а второй это. 근데 성경은 그 플라톤의 철학을 뭐라고요? 초등학문이다 이렇게 얘기해요. Библия говорит насчет философии, то что. 칸트는 뭘까요 그러면? Что же такое Кант? 애들 소꿉장난입니다. И это то, что дети. 인간의 철학을 가지고 하나님을 알 수가 없어요. С человеческой философией невозможно познать Бога. 이런 것으로는 인간이 하나님을 만날 수 있는 사람 아무도 없습니다. И с такими человек не может встретиться с Богом. 자, 하나님을 만나는 방법은 딱 하나밖에 없어요. И есть только один способ встретиться с Богом. 하나님 자신이 우리에게 만나러 오는 것밖에 없습니다. Это то, чтобы иметь уверенность. 그래서 성경에서 뭐라고요? И что же в Библии говорит? 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 누구도 멸망치 않고 다 구원을 받게 하려 하심이니라. И говорится, и полюбил Бог мир, что отдал своего Сына. 말씀이 육신이 되 우리 가운데 거하심에 그랬어요. И то, что Бог всегда должен пребывать в нашем. 이것은 하나님이 처음부터 우리에게 주신 약속이에요. И это было обещание, которое Бог с самого начала нам дал. 하나님이 인간이 창세기 3장 사건으로 떠났을 때 주신 약속이 뭐죠? 창세기 3장 15절의 약속입니다. И это было обещание, которое было Бытие 3:15. 여자의 후손이 와서 뱀의 머리를 짓밟을 것이다. И это было слово, когда вражду положил между женой и тобою. 남자의 후손이 아닙니다. 원죄가 있는 후손이 아니고요. 여자의 후손이 온다. Это не говорится о семени мужчины, это говорится о семени женщины. 그가 바로 그리스도입니다. И это сразу же Христос. 그리스도가 오셔서 인간을 구원하신다는 거예요. Говорится, Христос придет и спасет людей. 이사야 7장 14절에 이런 말씀이 있습니다. Исайя 4:17 есть такое слово. 처녀가 잉태하여 아들을 낳으니 그 이름을 임마누엘이라 하랴. И говорится, итак, сам Господь даст вам знамение, сия дева в чреве примет и родит сына. 아줌마의 아들이 아니고요. 처녀의 아들이에요. Это не ребенок простой женщины, это 아줌마의 아들은 이게 원죄를 가지고 있는 후손이기 때문에 안 돼요. простой ребенок женщины имеет и семени мужчины. 그래서 처녀의 아들 마리아의 몸에서 남자를 모르는 여자의 몸에서 잉태된 그분이 그리스도입니다. И говорит то, что дева в чреве примет и родит сына. 근데 그 이름을 뭐라고 한다고요? И как же назовут его? 임마누엘이라 하리라는 거예요. Говорится, и нарекут ему имя 임마누엘이 Иммануил. 뭐죠? Что же такое Иммануил? 이것을 해석한즉 하나님이 너와 함께 있게 함이라 그랬어요. И это означает то, что Бог, который пребывает вместе с тобой. 인간이 하나님을 만날 수 있는 유일한 길로 하나님이 그리스도를 보내셨다는 거예요. Говорится, что Бог отправил абсолютного своего сына, чтобы 그래서 예수님이 요한복음 14장 6절에서 이렇게 말했어요. И от Иоанна 1:14 есть такое слово. 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 갈 자가 아무도 없느니라. И говорится, только через меня можно встретиться вместе с Богом. 그래서 베드로가 이것을 깨닫고 나서 이렇게 고백을 합니다. После того, как Петр познал это, он так исповедовался. 그 많은 유대인 바리새인들 법정에 서서 이렇게 외쳐요. Когда иудеи так протестовали много. 사도행전 4장 12절에서요. Это было Деяние 4:12. 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하 인간이 구원 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 적이 없음이니라. И говорится, ибо нет другого имени под небом данного человеком, который надлежал бы нам спастись. 그 전에 무슨 얘기한지 아세요? Знаете, что о чем говорили? 이 안진뱅이를 구원한 것은 오직 하나님께서 보내신 그리스도 외에는 다른 길로는 구원할 수가 없는 거다. И говорится, когда даже спасли сидящего инвалида, только была сила вместе с Богом. 이것을 바울이 어느 날 깨달은 거예요. И Павел в один день познал это. 다메섹에서 그를 깨달았어요. И он познал это в Дамаске. 하나님을 만나는 방법은 그리스도를 이해하는 것 외에는 없구나. И говорится, Божий способ – это понимание Христа. 근데 그 그리스도가 바로 예수라는 겁니다. И это Христос, это есть Иисус. 이것을 가장 정확하게 고백한 사람이 베드로예요. И Петр, который исповедовался очень хорошо насчет 마태복음 этого. 16장 16절에서 이렇게 고백하잖아요. И от Матфея 16 говорится же. 예수님을 놓고 얘기한 겁니다. И смотря на Иисуса, сказал, 주님은 그리스도시며 하나님이 살아계신 아들이십니다. говорится, ты Христос, Сын Бога Живого. 그리스도가 누구라고요? А кто же такой Христос? 예수님입니다. Это Иисус.
그 얘기를 베드로가 딱 대놓고 한 거예요. И Петр, он очень хорошо отвечал. 예수님이 그러잖아요. 사람들이 나를 누구라 하느냐 그랬어요. И Иисус же сказал, за кого же меня почитают люди? 그러니까 뭐 세례 요한이 다시 왔답니다. 에레미야가 다시 왔답니다. 엘리야가 다시 온 것 같다고 합니다. 뭐 선지자 중에 한 분인 것 같답니다. 그렇게 얘기하는데 베드로만 딱 그렇게 얘기하지 않았어요. И многие люди говорят, то, что это был Иоанн Креститель, пришел, либо Иеремия, либо разные, но Петр отвечал точно. 예수님은 그리스도이십니다. Говорится, Иисус — это Христос. 이게 베드로의 위대한 고백이에요. И это было самым величайшим 이 исповедью 고백이 Петра. 정말 되어진 사람은 바로 하나님을 만난 사람입니다. И человек, который так исповедался, это человек, который встретился с Богом. 이것을 믿음의 내용이라고 하는 겁니다. И это, говорит, содержание веры. 우리가 믿음으로 구원받는다 할 때 뭘 믿는다는 얘기입니까? Когда мы говорим только веру, получаем спасение, какую же мы веру говорим? 예수가 그리스도라는 걸 믿는다는 거거든요. И это то, что верить, то, что Иисус есть Христос. 이 믿음을 가진 자, 하나님을 만난 것입니다. Человек, который имеет эту веру, встретился с Богом. 이 말을 빌립이라는 제자가 잘 이해를 못했어요. Но Филипп не понимал это слово. 예수님을 3년을 쫓아다니면서도 빌립이 그걸 이해를 못했어요. И Филипп даже 3 года, пребывая вместе с Иисусом, не понимал. 그 요한복음 그 14장 보니까 빌립이 예수님께 이렇게 물어요. И Иоанном 1:14 Филипп спрашивает Иисуса. 예수님 이제 하나님 좀 우리에게 좀 보여주세요. 이렇게 얘기해요. И говорится, Иисус, покажи нам теперь Бога. 왜 그 얘기 할게요? Почему? 예수님께서 그랬거든요. 제자들아 이제 내가 조만간 니들을 떠날 거다. 난 천국에 간다 그랬더니 그러면 하나님을 좀 우리에게 보여주고 가세요. 이렇게 빌립이 예수님께 부탁한 거예요. И когда Иисус сказал то, что когда он умрет, то он воскреснет и пойдет в рай. И Филипп сказал, покажите нам Бога. 그때 예수님께서 빌립에게 이렇게 얘기합니다. И тогда Иисус сказал Филиппу так. 그게 요한복음 14장 9절이에요. И это от Иоанна 14:9. 예수께서 이르시되 빌립아 내가 이렇게 오랫동안 너희와 함께 있었는데 네가 나를 알지 못하느냐? Иисус сказал ему, столько времени я с тобой, и ты не знаешь меня, Филипп. 나를 본 자는 아버지를 보았거늘 어찌하여 아버지를 보이라고 하느냐 이렇게. Видевший меня видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? 여러분 이미 삼위일체가 뭔지 아세요? Знаете, что такое? 하나님과 그리스도와 성령은 하나인 거예요. Три, то, что Бог, Христос и Дух Святой — это одно. 그래서 하나님을 만나는 유일한 길은 그리스도를 통해서만 만나는 거거든요. И то, что только через Христа можно встретиться вместе с Богом. 그래서 빌립에게 그 얘기한 겁니다. 네가 나를 지금까지 아직도 내가 누군지를 몰랐단 말이냐. И Иисус сказал Филиппу, до сих пор ты не знаешь меня. 오늘날도요, 예수님을 믿는다고 하면서 하나님을 만나겠다고 하는 사람들이 있어요. Есть люди, которые даже если верят в Иисуса, говорят, что они хотят встретиться с Богом. 이게 이 하나님 만나는 비밀을 너무 모르기 때문에 그런 이상한 말을 하는 겁니다. Потому что они не знают тайну. 요한복음 12장 45절에 이런 말씀이 있어요. И от Иоанна есть такое слово. 44절 45절에요. 44 по 45. 요한복음 12장. От Иоанна 12 глава. 우리 한번 찾아볼까요? Давайте просмотрим. 자, 44절, 45절, 46절까지 읽겠습니다. 한번. Прочитаю 44 по 46 стих. 예수께서 외쳐 이르시되 나를 믿는 자는 나를 믿는 것이 아니요 나를 보내신 이를 믿는 것이며 나를 보는 자는 나를 보내신 이를 보는 것이니라. 나는 빛으로 세상에 왔나니 물은 나를 믿는 자로 어둠에 거하지 않게 하려 함이로라. 아멘. И говорит то, что Иисус же возгласил и сказал, верующий в меня не в меня верует, но в пославшего меня, и видящий меня видит пославшего меня. 우리가 예수님을 믿는 것은요 하나님을 믿는 거예요. Когда мы верим в Иисуса, это значит, что мы верим в Бога. 내가 예수님을 보는 것은 하나님을 본 것입니다. То, что мы видим Иисуса, это то, что видим Бога. 그런 사람은 절대로 어둠에 있을 수가 없는 거죠. Такой человек никогда не будет во тьме. 아멘. Аминь. 이걸 베드로가 이해한 겁니다. 아니 바울이 이걸 이해한 거예요. 예. Павел это понимал. 이게 바울이 하나님을 만난 최고의 비밀이에요. Это было очень особенной тайной, которая встретилась с Богом. 오늘 여러분이 하나님을 만나는 이 축복이 확인되는 날이 되길 주의 이름으로 축원합니다. Я желаю, что это благословение сегодня было для вас. 그러면 여러분 흔들릴 필요가 없어요. И не нужно колебаться. 하나님 보겠다고 몸부림칠 필요가 없는 겁니다. И не надо нам просто останавливаться. 두 번째
이 바울의 만남은 그리스도와의 만남이죠. И вторая встреча Павла – это встреча с Христом. 그리스도가 이해됐다는 것 자체가 만남입니다. То, что понимать Христа, это значит, что встретился. 어떻게 그리스도가 이해될까요? И как же Христос может быть 여러분 понятен? 실제로 바울은 예수님을 얼굴로 본 적이 없어요. Павел, по правде, не видел лицо Иисуса. 본 적 있어요, 없어요? Есть или нет? 없습니다. 예수님이 부활하고 승천한 이후에 나타난 게 바울이에요. После того, как уже Иисус воскрес, после этого появился Павел. 바울은 실제로 그리스도를 직접 두 눈으로 본 적이 없는 겁니다. И у Павла, он не видел своими обеими глазами Иисуса. 두 눈으로 직접 본 사람은 사도들만 봤어요. Только апостолы видели Иисуса. 근데 바울이 뭐라고 하냐면 나는 사도라고 하는 거예요. Но Павел сказал, что он апостол. 그 1장 읽어보세요. 디모데전서 1장 1절을 볼게요. И давайте рассмотрим 1 послание к Тимофею 1:1. 우리 구주 하나님과 우리의 소망이신 그리스도 예수의 명령을 따라 그리스도 예수의 사도된 바울은 이렇게 나와요. Говорится, Павел, апостол Иисуса Христа по повелению Бога Спасителя. 사도란 말은 아무한테나 붙이는 게 아닙니다. Апостол это никому попало дается. 이때 당시도 사도란 말은요. 예수님의 12제자에게만 붙였던 단어예요. И апостол только давалось 12 ученикам Иисуса. 사도의 자격 중에 최고의 자격이 뭔지 아십니까? Знаете, что же самое такое привилегия апостола? 예수님을 직접 만난 제자란 뜻이에요. Это значит, что ученик, который лично встретился с Иисусом. 근데 바울이 자기가 나는 사도다 그러고 돌아다녔어요. Но Павел сам по себе говорил, что он апостол и ездил. 이것 때문에 초기에 예루살렘에 있는 사도들과 또 다른 제자들한테요. 바울이 굉장히 그것에 대해 비난을 받았어요. И из-за учеников Иерусалима Павел получил много таких 그래서 оскорблений. 뭐라고 표현하면 자칭 사도라 이렇게 사람들이 비난했던 네가 뭔 사도냐? 네 스스로 사도라고 하는 거지 이렇게 얘기하거든요. И они назвали его обманщиком, который сам по себе называется так. 근데 이 사도란 단어를 쓴 이유가 뭐죠? Но какая же есть причина говорить так? 나는 그리스도를 만난 사람이다 이거예요. Это значит, я человек, который встретился с Христом. 여러분들도 그리스도를 만난 사람입니까? Вы тоже встретились с Христом? 그러면 여러분도 사도인 거예요. Значит, вы тоже апостолы. 나는 그리스도를 만났다 이거예요. Это же говорится, я встретился с Христом. 베드로한테 말하고 너만 만났냐? 나도 만났다 이거거든요. И говорится, Петру, ты встретился, я тоже встретился. 그게 어떻게 만났다는 말일까요? Как же он встретился? 그리스도를 정확히 이해한 거예요. Это когда понимаешь Христа очень точно. 바울 사도가 쓴 서신을 읽어보세요. Прочитайте послание Павла, который писал. 예수님을 직접 봤던 베드로보다 더 많이 예수님에 대해서 썼어요. Он даже больше, чем Петр написал про Иисуса. 그리고 예수님에 대해 설명을 바울만큼 잘하는 사람이 없어요. И нет человека, который бы хорошо дал объяснение насчет Иисуса. 그래서 예수님도 이런 얘기 했잖아요. И было такое слово. 눈이 있다고 보는 게 아니고 귀가 있다고 듣는 게 아니라고. Не то, что когда видно, видишь, когда слышишь, слышишь. 눈이 있으나 멀은 자가 있고 귀가 있으나 귀 먹은 자가 있다 И 그랬거든요. говорится, даже есть люди, уши не слушают, есть зрение не видят. 예수님 주변에 예수님 직접 본 사람이 얼마나 많았을까요? И было много очень людей, которые видели Иисуса. 근데 그 예수님을 그리스도라고 고백하는 사람이 거의 없었어요. Но не было почти человека, который исповедовался Христом. 그래서 보고 믿는 게 아니고 보지 않고 믿는 자가 더 복 있다 그랬거든요. И то, что не было Евангелия, а просто 도마가 смотрели. 그랬잖아요. 도마가 끝까지 안 믿어져가지고 뭐 못 박힌 거, 뭐 창 박힌 거 다 만져보고 보고 나서 그때서 이제 그리스도인 것 같습니다. 그때서 그 고백을 했거든요. И после того, как уже Христос был распят, люди, держась за его одежду, уже, наверное, думали. 그러니까 도마한테 예수님이 한 얘기예요. И Иисус сказал, 보고 믿는 자보다 보지 않고 믿는 자가 더 복된 거다. сказал то, что благословен человек, который очень хорошо понимает. 그러니까 보고 믿었던 베드로보다 보지 않고 믿었던 바울이 훨씬 복된 거예요. И Павел был благословен больше, чем Петр. 그리고 그 2000년 전에 베드로보다 바울보다 우리가 더 복됩니다. И 2000 лет назад, чем Павел, мы сейчас благословенны. 2000년 후에 이렇게 우리가 믿게 되는 것은 기적인 거죠. И даже после, через 2000 лет. 요즘 도마 같은 사람 태어나서 봐요. 믿겠겠나? Сейчас рождаются же такие. 나는 그래서 도마보다 우리가 훨씬 믿음이 좋다고 생각해요. Я знаю, что у нас еще лучше вера. 여러분은 예수님이 뭐 못자국, 창자국 한 번도 안 만져보고도 믿잖아요. Вы же верите, даже если вы не держались за одежду Иисуса. 그 우리 천국 가서 도마한테 할 말이 있어요. У нас есть слово, которое, когда мы пойдем в рай, 뭘 скажем. 그렇게 꼭 봐야 믿습니까? 이렇게. То, что зачем смотрите и верите потом. 우리는 안 보고도 믿어집니다. 이렇게. То, что мы даже не видя верим. 어떻게 믿어집니까? Как верить?
말씀을 가지고 믿는 거예요. Имея слово верить. 이게 최고의 축복이에요. Это самое наилучшее благословение. 말씀만 가지고 믿는 거예요. Имея только словом верить. 여러분, 하나님의 말씀은요, 완벽한 예언의 말씀이죠. Божье слово это абсолютное слово. 요한이 이런 얘기했어요. И Иоанн сказал, 요한복음 1장 1절에서 말씀이 곧 하나님이시다. от Иоанна говорит то, что слово есть Бог. 그래서 많은 신학자들이 성경을 이렇게 얘기합니다. И есть такие люди, которые говорят, 하나님의 계시는 일반적인 계시가 있고 특수한 계시가 있다. 이렇게 표현해요. и говорится, есть обычное и есть особенное. 계시란 말은 뭐냐면 하나님이 인간에게 나를 드러내는 걸 계시라고 그런 거예요. И это то, что Бог показывает себя человеку. 그러니까 하나님이 우리에게 나타나는 걸 계시라는 단어로 쓰는 겁니다. И то, что Бог перед нами. 근데 일반적인 계시가 있고 특수한 계시가 있다라는 거예요. Говорится, есть обычное, есть особенное. 하나님이 우리에게 드러난 일반적인 계시가 있어요. Есть то, что нам Бог дал обычное. 그건 뭐냐면 자연의 법칙을 통해서 하나님이 살아계신 것 같다라고 할 때 그거는 일반적인 계시라고 이렇게 얘기합니다. И это свободное осознание, которое мы понимаем сами. 이렇게 지구가 공중에 떠서 이렇게 돌아다니고 있고요. Когда вот птица сам по себе летает. 이 산소가 지구에 붙어가지고 밖으로 안 빠져나가고 이렇게 있는 것도 이건 다 신비하잖아요. И странно, если не будет так, как 무슨 뭐 вообще 유리로 이렇게 막아놓은 것도 아닌데 с самого начала. 이런 것들은 하나님이 정말 창조자에 의해서 이렇게 모든 삼라만사가 움직이고 있구나 이렇게 느끼는 것 이걸 갖다 하나님이 계시겠구나 하는 건 일반적인 계시다고 하는 겁니다. И говорит, то, что Бог когда сотворил мир, Он сотворил, чтобы все передвигались, 그러나 чтобы мы поняли. 이거 가지고는 하나님을 정확히 알 수가 없어요. Но имея это, невозможно понять хорошо Бога. 특별한 계시가 있습니다. Есть особенное 이건 осознание. 하나님을 가장 정확히 알 수 있는 것이란 거예요. И это то, что очень можно хорошо понять Бога. 이 특별한 계시는 두 가지가 있어요. Есть два таких осознания. 하나는 말씀이고 Первое это Слово, 하나는 그리스도다 이렇게. второе это Христос. 그리스도를 통해서 하나님을 아는 것과 말씀을 통해서 하나님을 아는 것 이렇게입니다. Говорится, через Христа понимание Бога и через Слово понимание Бога. 그래서 말씀은요 우리에게 하나님을 알고 이 복음을 알고 영적 세계를 아는 최고의 계시서입니다. И самое хорошее осознание, это когда через Слово Божие осознают. 근데 이거를 우리가 공부를 해서 아느냐? 그렇지 않습니다. Но не через обучение это делают. 하나님의 은혜로 아는 겁니다. Это только с Божьей благодатью можно. 베드로가 공부했던 사람이 아니에요. Петр, он не обучался. 그는 고기 잡던 어부에 불과한 겁니다. Он был рыболовцом. 성경을 공부를 많이 한 사람은 예루살렘의 바리새인들이었어요. Только фарисеяне были людьми в Иерусалиме, которые учились. 사두개인들이었어요. Были такими людьми. 전 가끔 어떤 성도님들이 저한테 이렇게 얘기하는 때 있더라고요. Иногда верующие мне так говорят. 믿음을 갖고 위해서 내 성경 공부 신학 좀 하고 싶다고 하는 거예요. Говорят, имея веру, хотят обучаться в семинаре. 저는 그거에 대해서는 그렇게 썩 동의하지 않습니다. И я не согласен с этим. 그 신학 공부를 많이 한다고 믿음이 생기지 않습니다. Если учить много в семинаре, это не значит, что появится вера. 그건 제가 증인입니다. Я сам свидетель этого. 제가 신학 4년 하고 대학원 다녔는데 믿음 없었어요. Я 4 года посещал семинарию и магистратуру, но у меня не было веры. 졸업할 때 되니까 완전 불신자 돼서 나왔어요. Даже когда я выпустился как просто неверующий. 성경에 뭐 하나님 말씀이 어딨냐고 막. Ну, говорил, 이거 где же 다 Слово 이거 Божие? 전설이라고 막. То, что это все 이거 다 신화라고. то, что это все придуманное. 나 이렇게 배우고 나왔어요. И я вот так выпустился с 요즘 веры. 신학교 다 그렇게 가르칩니다. И даже сейчас в семинаре так обучают. 이거를 무슨 뭐 문서설 무슨 뭐 막 이렇게 하면서 다 이걸 쪼개가지고 분석해가지고 이거는 하나님 말씀이 어딨냐 이렇게 얘기하는 거예요. И говорят то, что где же здесь находится Слово Божие, это все придуманное. 성경 엄청 읽으면 믿음이 생길 것 같습니까? Думаете, если читать усердно Библию, можно понять? 바리새인들이 매일 성경 읽은 사람들이에요. Фарисеяне были людьми, которые каждый день читали Библию. 그 사람들이 예수님을 제일 먼저 십자가에 단 사람들이에요. Это были людьми, которые в первую очередь распяли Христа на 그렇다고 믿어지는 거 кресте. 아닙니다. И с этим это что можно верить. 그 사람들 착각하는 거예요. 그게 뭐냐면 인간의 노력으로 안다는 얘기거든요. И люди очень часто заблуждаются насчет этого. 우리의 노력으로 하나님 알 수 있지 않다니까요. Не с нашими силами мы можем 우리의 узнать 열심으로 Бога. 하나님을 알 수 없어요. Не с нашими стараниями мы можем узнать Бога. 어떻게 해야 되죠? Но как же можно сделать? 하나님의 은혜가 임해야 돼요. Нужно, чтобы преисполнилась Божья благодать. 베드로가요, 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이십니다라는 고백을 할 때 뭐라고 예수님이 말씀했죠? И когда Петр исповедовался, ты есть Сын Христос, Сын Бога Живого.
바요나 시몬아 네가 복이 있도다. И он, смотря на Петра, сказал, у тебя есть. 이것을 내게 알게 한 것은 이 혈육이 아니고 세상의 것이 아니고 하늘에 계신 내 아버지께서 너에게 이걸 알게 했구나. И говорит то, что Отец, который находится на небе, дал тебе познать это. 에베소서 2장 8절에도 이런 말씀이 있습니다. И от Ефесянам есть такое слово. 그 은혜로 말미암아 믿음으로 구원을 얻나니. Говорится, ибо благодатью вы спасены через веру. 이 믿음은 우리의 행위에서 나는 것이 아니므로 우린 자랑할 것이 없느니라. Говорится, и сие это не от вас. 하나님의 은혜가 임해야 믿어져요. Только когда Божий дар снизходит, можно понять. 그래서 우리가 할 수 있는 건요, 사실은 어떤 의미에서는요, 기도하는 겁니다. И то, что мы можем делать, это только молитва. 고린도후서 4장 4절에 그렇게 얘기했잖아요. 세상 신이 사람들의 마음을 혼미하게 한다고요. И 2 Коринфянам есть такое слово, то, что людское это заблуждение ведет. 그래서 그리스도의 복음의 광채가 비치지 못하도록 막고 있다라고 얘기하잖아요. И то, что они останавливают, чтобы свет Христа не могла воссиять. 사단이 막고 있기 때문에 말씀이 안 들려요. Потому что сатана держит, поэтому слово не 들어도 можно 자기 слушать. 생각대로 해석해 버려요. И со своими мыслями думают. 그래서 말씀이 들어가게 하려면요, 기도해야 됩니다. Чтобы вошло слово, нужно молиться. 어떤 기도일까요? Какой же молитва? Какая 하나님, молитва? 저분이 이 사람이 믿음을 가질 수 있는 은혜를 허락하여 주옵소서요. Молиться, чтобы Бог дал, чтобы этот человек услышал Слово Божие. 그 마음을 주께서 열어야 들어가는 겁니다. И только открыть такую душу, Бог может это дать. 사실은 어느 날 나는 알았네라는 찬양이 있잖아요. Есть же такое восхваление, когда в один день я узнал. 왜 어느 날 나는 아는 겁니까? Почему же в один день я узнал? 하나님의 은혜가 임한 날을 내가 잘 모르기 때문에. Потому что я не знаю, когда снизойдет Божья благодать. 그래서 하나님의 은혜가 임해야 믿어지는 거예요. Только как Божья благодать снизойдет, только так можно понять. 그래서 고린도전서 12장 3절에 이런 말씀이 있습니다. И поэтому 1 Коринфянам есть такое слово. 성령으로 아니하고는 예수를 주라 시달 자가 없느니라. Говорится, ибо если не Бог, то невозможно, без Христа невозможно. 하나님의 은혜가 임해야 믿어지게 됩니다. Только с Божьей благодатью можно. 근데 하나님의 은혜가 임한 걸 어떻게 알 수 있을까요? Как можно узнать то, что снизошел Божья благодать? 하나님의 은혜가 임한 걸 어떻게 알 수 있을까요? Как же можно понять это? 신기한 건요, 딱 한 가지로 알 수 있어요. Есть только один способ, как можно понять. 왠지 말씀이 듣고 싶은 사람이에요. Человек, который хочет слушать Слово, 왠지 하나님 말씀이 굉장히 이렇게 듣고 싶어요. почему-то хочется слушать Божье Слово. 그게 하나님의 은혜가 임한 사람입니다. Это человек, который снизошел Божья благодать. 말씀 듣는데 너무 싫어. Слушать Слово не нравится. 아직 은혜가 멀리 있는 분이에요. Еще далеко до снисхождения Божьей 하나님의 благодати. 은혜가 임하면요, 하나님의 말씀 듣는 게 굉장히 이게 특히 좋게 느껴집니다. Когда снисходит Божья благодать, то очень чувство хорошее, когда слушаешь Слово. 그래서 이 사람이 하나님의 은혜가 임했는지 안 했는지 우리가 잘 모르잖아요. И поэтому мы не знаем, то, что этому человеку Дух Святой снизошел. 그래서 복음을 전해보는 거예요. И поэтому мы проповедуем. 전했는데 이 사람이 확 받아들여요. 그 말을 확 받아들인 사람이 있어요. Человек, который получил это слово в себе, 은혜에 임한 사람이구나. это человек, который в него снизошел Божья 복음을 благодать. 딱 전했는데 확 거부하는 사람이 있어요. Есть человек, когда проповедуешь, шокирует. 뭘 갖다 확 견지거나 속을 확 뿌리는 사람도 있어요. Есть люди, которые 하나님의 은혜가 переворачивают. 멀리 있는 사람이구나. Это человек, который далеко находится от Бога. 그 예수님이 제자들에게 그런 얘기를 했어요. И Иисус, смотря на своих учеников, сказал так. 가서 누가 하나님의 은혜가 임한지 모르거든 복음을 전해봐라. 이렇게. И говорит, идите и проповедуйте, чтобы узнать. 그리고 너를 거부하거든 빨리 돌아서라. И когда будут вас гнать, быстрее возвращайтесь. 그리고 발에 먼지를 탁탁 털고 와라. И стряхивайте. 왜 그러냐면 상처받지 말란 얘기거든요. Но это значит, что не получайте раны. 은혜 입을 자, 은혜를 사모하는 자는 곳곳에 있으니까 그들 찾아가라는 거예요. То, что есть люди, которые по местам, у кого есть дух. 그래서 은혜를 입은 자가 너를 환대할 때는 너를 받아들이고 너의 먹을 것 다 공급할 것이다. И то, что человек, который понимает это, примет тебя. 그 대표적인 사람이 루디 아닙니까? Это была Лидия, которая 바울이 очень важная. 여기저기 그 성경 읽어보세요. 바울이 이 도시 저 도시 막 돌았는데 받아들이는 사람이 거의 없었어요. Когда Павел ездил по городам, почти не было человека, который бы принимал. 그 사도행전 16장을 보면 바울이 여러 도시 돌았어요. И если посмотреть Деяния 16 главы, Павел по многим городам ездил. 부르기야, 갈라디아, 무시야, 비두니야 이렇게 도시를 돌았어요. И много он городов обижал. 드로아까지 갔어요. И даже до самого одного города. 근데 왜 여기 도시 이름만 써놨게요?
Знаете, почему же только здесь имя городов? 받아들인 사람이 없었다는 얘기예요. Потому что не было людей, которые получали. 그러니까 이 동네 가보고 저 동네 가보고 가봤는데 안 받아들이는 거예요. И когда по местам люди не принимали 근데 слово. 마게도니아 첫송 빌립보에 갔는데 거기에 루디아가 기다리고 있었어요. И когда он поехал в Македонию, там уже его ожидала Лидия. 이 루디아는 뭐라고 합니까? И что же говорит Лидия? 주께서 그의 마음을 열어. 이렇게. И говорится, Бог открыл 그가 이게 나를 душу. 주 믿는 자로 여기 우리 집에 들어와서 생활하세요. 막 그러고. И говорится, живите в этом доме. 그동안 거절당했던 바울의 모든 상처가 싹 치유되는 순간입니다. И все раны Павла в один момент исцелились. 그래서 이 빌립보 교회가 탄생하는 거잖아요. И так поставилась была церковь Филиппов. 이렇게 말씀을 사모하는 사람이 있다라는 거. То, что есть человек, который наслаждается словом. 그러니까 여러분 전도하면서 상처받지 마세요. Проповедуя, не получайте раны. 눌리지도 말고요. И даже не шокируйтесь. 부담도 갖지 마세요. И не надо в себе груз держать. 하나님의 말씀을 원하는 사람이 있습니다. Есть человек, который желает Божье Слово. 그 누군지 여기다 뭐 이마에다 써놓고 다니지 않기 때문에 한번 전해보는 거예요, 이렇게. И поэтому нужно находить таких людей, чтобы и надо проповедовать. 그래서 모든 사람이 한번 다 듣게 한번 해보세요. И попробуйте на всех людей. 그 중에 반드시 여러분에게 반응하는 사람이 있을 것입니다. И среди них будет обязательно человек, который даст значение Слову Божьему. 자, 그리고 이렇게 하나님을 그리스도를 만나고 그리스도를 아는 사람은 반드시 사명을 감당하게 돼 있습니다. Человек, который знает эту Божью тайну, он имеет предназначение. 바울이 이 사명을 딱 언제 고백하지요? И когда же Павел исповедуется своим предназначением? 다메섹을 가다가 그리스도를 이해하고 나서 그는 바로 고백을 합니다. Когда после Дамаска он, после того, как осознал Христа, исповедуется так. 바울이 고백한 사도행전 9장 15절 말씀이죠. И это Деяние 9 глава. 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위한 택한 나의 그릇이다. И говорится то, что избраны Богом. 그리고 20장 24절에서 그는 이런 고백을 합니다. И в 20 стихе есть такой исповедь. 사도행전 20장 24절에서요. Это Деяние 20. 나의 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면은 나의 생명조차도 조금도 귀한 것으로 여기지 아니하노라. И говорится, только будет идти проповедовать ради Божьей славы. 그리스도를 만난 사람은 복음을 위하여 사는 것을 가장 행복한 이유로 잡게 돼 있습니다. Человек, который встретится с Богом, будет жить очень счастливо. 세 번째 만남입니다. Третья встреча. 제자와의 만남입니다. Это встреча с учеником. 아까도 얘기했지만 제자는 만들어지는 게 아니라 태어나는 겁니다. Как я говорил ранее, ученика не выращивают, он уже рождается. 예수님 우리 보고요. 마태복음 28장 19절에 이렇게 얘기합니다. Иисус, смотря на нас, говорил так. 너희는 가서 모든 민족으로 제자를 삼아 이렇게 И 나와요. Матфея 28:19. Идите всем народам и ставьте учеников. 현장에 가면 제자가 있다는 거예요. Говорит то, что на местах действий есть ученик. 사도행전 8장 26절에 이렇게 얘기합니다. Деяние 8:26 говорится. 주의 사자가 빌립에게 이르되 И говорится, Филиппу говорится. 사도행전 8장 29절에서요. Деяние 8:29 говорится. 성령이 빌립도로 이르시되 이렇게 И 나와요. говорится, Дух Святой, смотря на 그래서 누구를 Филиппа. 만나게 한 거죠? И кого же встретился? 에디오피아 내시를 만나게 한 거예요. И в Эфиопии встретили человека. 완벽하게 하나님께서 제자를 만나도록 모든 걸 인도한다는 거예요. И говорится то, что Бог руководит, чтобы встретиться с учеником. 사도행전 9장 10절에는요. И Деяние 9:10. 주께서 아나니아에게 말씀하시거늘 이렇게 나와요. Когда Господь сам обратился к Ананию. 왜 아나니아에게 말했죠? Почему же Анании сказали? 가서 바울을 데려와라는 거예요. Говорится, иди и привези Павла. 바울이 온 것을 맞이하라는 거예요. Потому что нужно встретить Павла. 제자를 하나님께서 붙여주는 겁니다. Бог прицепляет. 그래서 현장에는 반드시 제자가 숨겨져 있다. И поэтому на наших местах детских есть обязательно. 그리고 제자는 처음부터 달라요. И ученик с самого начала, он другой. 이유가 없습니다. У него нету причины. 복음을 듣는 순간 금방 알아요. 내가 사망에서 저주에서 해방된 사람이구나. 그래서 이유가 없어요. И с момента, как услышал Евангелие, он сразу понимает, и нет другой причины. 그래서 다른 이유를 붙잡습니다. И поэтому за другую причину ухватывается. 내가 복음을 위해 살아야 되겠구나. Я должен жить ради Евангелия. 더 큰 이유가 있습니다. Есть еще большая 전 причина. 세계를 복음하는 일을 위해 살다 가야 되겠구나. Нужно жить ради евангелизации всего мира. 제자는 이렇게 금방
그냥 자기가 깨닫습니다. Человек, настоящий ученик, он сам осознает. 그리고 제자를 만나야 비로소 우리의 인생이 꽃을 피는 거예요. И только как встретиться с таким учеником, наша жизнь, она расцветает. 우리 인생의 결론이 뭘까요? И какая же наше жизненное заключение? 무엇을 남기다 갈까요? И что же оставить и уйти? 제자를 남기는 삶이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. И желаю, чтобы была жизнь, чтобы оставить ученика. 바울의 인생에 남은 게 뭐죠? И что же осталось в жизни Павла? 로마서 16장에 보면 제자들이 남아요. В Римлянам 16 главе это ученики. 여러분, 여러분의 생애에 제자들이 여러분 주변에 남아있기를 주의 이름으로 축원합니다. Желаю, чтобы в вашей жизни оставались ученики. 제자 찾는 인생이 최고의 인생의 가장 아름다운 꽃이에요. Самая лучшая цветущая жизнь это когда находите учеников. 자, 결론을 맺습니다. Дан заключение. 현장은 영적 문제로 지금 다 죽어가고 있어요. Место действия сейчас, имея духовные проблемы, погибает. 베드로전서 5장 8절에 이런 말씀이 있습니다. И от Петра есть такое слово. 사단은 우는 사자처럼 이제 사람들을 무너뜨리려고 하고 있다는 거예요. И в 8 стихе говорится, что сатана делает для людей плохое. 그래서 개인도 가정도 교회도 다 위기입니다. И поэтому и церковь, и семья все находятся в кризисе. 이것을 막을 사람으로 저와 여러분을 하나님 부르신 거예요. И человек, который может остановить, это мы, и Бог нас призвал. 베드로전서 2장 9절에 이렇게 얘기하고 있습니다. И книга от Петра 2:9 еще есть такое слово. 택하신 족속이여 왕 같은 제사장이여 거룩한 나라로 우리를 부르셨다고요. И говорится, народ избранный, царственный, священный, народ святой, которые были призваны. 여러분의 정체성을 확실하게 발견하는 날이 되기를 바랍니다. Желаю, чтобы сегодня стало днем, чтобы вы свою натуру выявили. 그리고 우리 후대를 제자로 세우는 응답이 있기를 바랍니다. Желаю, чтобы и поколение наше было ответом. 이것이 우리에게 가장 중요한 기회예요. Это самое важное, так нам дано. 한나가 이걸 정말 잘 알아들었고요. И Анна это очень хорошо знала. 바울 그 디모데의 부모님이 이걸 정말 잘 알아들었죠. И мама Тимофея очень хорошо знала. 여러분의 자녀를 제자로 세우는 응답이 있길 바랍니다. Желаю, чтобы вы своего ребенка воспитывали как ученика. 이미 여러분이 복음안에 있기 때문에 여러분 자녀는 제자로 세울 수 있는 자격이 충분합니다. И так как вы находитесь в Евангелии, у ваших детей есть шанс глубже укореняться. 우리 자녀들에게 기도하는 부모가 있다는 것은 엄청난 축복이에요. И ради детей, у которых есть родители, которые молятся за них, это очень большое благословение. 불신자의 가장 큰 불행이 뭔지 아십니까? Знаете, что такое самое большое несчастье неверующего человека? 그를 위하여 기도해 줄 사람이 없다는 거예요. Это то, что нету человека, который бы за него помолились. 그나마 불신자 중에 기회가 있는 사람이 누군지 아십니까? И знаете, из неверующих, у кого есть 우연히도 шанс? 불신자 가운데 복음 가진 여러분이 친구로 있다면 그 사람은 그나마 기회가 있는 거예요. И у этого человека есть шанс, если у этого неверующего человека будет такой друг, как вы, имеющий благую весть. 불신자의 행운아는 여러분을 알고 있다는 걸 겁니다. И удача неверующего человека – это то, что знает вас. 그러니까 여러분도 모르고 있는 불신자는 어떻게 되겠습니까? И что же надо делать с неверующим, которого вы не знаете? 그야말로 그 정말 이런 말 쓰기 뭐하기만 저주받은 거예요. Это наказание. 그러니까 여러분이 그 저주를 풀어줄 사람들이에요. И вы люди, которые должны разрешить это. 여러분은 보통 사람들이 아닙니다. А вы не простые люди. 이제 여러분의 주변에 있는 사람들을 찾아 기도하고 그들을 제자로 세우는 응답이 있기를 주의 이름으로 축원합니다. Желаю, чтобы в своих окружениях вы находили учеников. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Бог, мы благодарим Тебя. 오늘 우리에게 주신 이 언약을 확실하게 누리는 시간 되게 하여 주옵소서. Дай нам, чтобы это время стало временем, чтобы мы уверенностью ухватили за завет. 하나님과의 만남, 그리스도와의 만남, 제자의 만남이 있는 인생이 되게 하옵소서. За то, чтобы стала жизнью, которая остается с Богом, с Христом и с учеником. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Именем Иисуса Христа молюсь. 아멘. Аминь.
아멘.